স্বামী এখন অসুস্থ আর উনি চাকরি থেকে সাসপেন্ড হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা অন্যায় করেছে, যারা নির্মমভাবে আমাদেরকে মানে মারধর করেছে, তারা এখনো চাকরিতে কর্মরত। তাদের কোনো এখনো পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়নি, শাস্তি পায়নি তারা। কিন্তু আমরা এই জিনিসটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্য সচিব, মাননীয় ডিজি সবাইকে কমপ্লেন দিয়েছি। এমনকি বালিপুর এসপি অফিসে, সোনারপুর আইসি কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো সদুত্তর পাইনি। আমাদের এই যে বিধায়ক রৌশদ ভাই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, উনি বলেছেন ওনার তরফ থেকে, মানে উনি আমাদেরকে আস্থা দিয়েছেন যে উনি আমাদের পাশে আছেন এবং আমরা যাতে সুবিচার পাই সেই ব্যবস্থা উনি করবেন। তারপরে এই যে বিভিন্ন মিডিয়া এবং সমস্ত যে মানবাধিকার কর্মী সংগঠনদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমাদের যে এই ঘটনা, এই যে আমার স্বামীর প্রতি আর আমার প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার জন্য আর তার ন্যায় বিচারের জন্য, এমনকি পশ্চিমবাংলার সমস্ত জনগণকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি যেন আমার পাশে আর আমার স্বামীর পাশে তারা যেন এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। এইটুকু বলে আমি ধন্যবাদ তানিয়া পারভীনকে। উনি খুব সংক্ষেপে এবং স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন যে অত্যাচার কিভাবে হয়েছে। ভাবুন, যে রাজ্যের পুলিশ নিরাপদ নয়, অন্য পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত, সে রাজ্যে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? প্রশ্ন তুলে গেলেন তানিয়া পারভীন। আমরা কথা দিচ্ছি তানিয়া পারভীনকে, আমাদের সংগঠনের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক, তিনিও গিয়েছিলেন, কথা দিয়েছেন। আমরা তাদের পাশে আছি, তাদের লড়াইয়ের পাশে আছি এবং এই লড়াই ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলবে। আমরা মেহেরুল ভাইকে আর শাহাবুদ্দিন সিরাজীকে একটু বরণ করে নেব, আর সেই সঙ্গে আমরা ফাইজাল খানকে অতি সংক্ষেপে দু চার কথা বলার জন্য বলবো, তারপরে শুনবো নওশাদ ভাই থেকে। मंच पे उपस्थित মেহেরুল ভাই এবং মানে আমাদের শাহাবুদ্দিন সিরাজীকে বরণ করে নিচ্ছে লক্ষ্মীকান্ত হাসদা। মেহেরুল ভাই এবং শাহাবুদ্দিন সিরাজী আমাদের প্রার্থী, এনডিপিআই এর তরফে মেহেরুল ইসলাম এবং আমাদের পূর্ব ক্যানিংয়ের প্রার্থী ছিলেন শাহাবুদ্দিন সিরাজী। এদের দুজনকে বরণ করছেন লক্ষ্মীকান্ত হাসদা। এখন আমাদের ফাইজাল ভাই বক্তব্য আছে। मंच में उपस्थित सामने चले जाओ, सामने और एमएलए नौशाद सिद्दीकी साहब जो हम लोग के दरमियान में मौजूद हैं, और हमारे आईएसएफ के जनरल सेक्रेटरी विश्वजीत माइती और तापस बनर्जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, शमसुर अली मलिक, दूंगा। वही वक्त आ गया है आजादी का। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब जो 3 बिल काला कानून जो ये फांसी सरकार है जो हम लोग तक लाई है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन शुरू किया है। और जिस तरह आप जानते हैं कि हम लोगों को ये प्रोग्राम करने के लिए किस तरह का प्रताड़ना, किस तरह का हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, और उसके बावजूद भी लास्ट वक्त तक हम लोगों ने ट्राई किया, नासिर साहब और हम लोगों ने मिलकर जो ट्राई किया, तो आखिरी वक्त में उनको देना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, ममता बनर्जी सरकार है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो किसान के विरोधी है या देश के विरोधी है, जो प्रोग्राम करने के लिए किसान के लिए वो रोकना चाह रही है। तो इससे समझ में आता है कि आप स्पष्ट करें, और 27 तारीख को हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी सरकार किसान की तरफ है या सरकार की तरफ है। ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और जिस तरह से जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब जो अमेरिका अभी चले गए हैं, मैं मोदी साहब से कहूंगा कि आप देश में इतना किसान विरोध हो रहा है, और जिसका अन्न हम लोग खाते हैं, जिसका अनाज हम लोग खाते हैं, जिसका खाकर बड़े हुए हैं, उसको ही आज दिखाया जा रहा है। और ये काला कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। आने वाले वक्त में कलकत्ता शहर छोड़िए, बंगाल शहर छोड़िए, बंगाल से नहीं पूरे हिंदुस्तान से आवाज उठेगी, और ऐसे भी आवाज उठा रही है कि आए हम सब
और देश को बड़ा करता है। जैसे कि आप जानते हैं, देश में जो मूल्यवान जो है, जैसे बाबा रामदेव जो है, जो पतंजलि तैयार किए हैं, वो क्या करते हैं? अपना रेट तय करते हैं। किसान को यह अधिकार नहीं है कि वो अपना रेट भी तय कर पाए। जो अनाज पैदा करता है, जो देश चलाता है, उसके खिलाफ ये काला कानून भी लेकर के ये देश को डैमेज करना चाहते हैं। आज उसके खिलाफ आईएसएफ नहीं, आईएसएफ के तमाम लोग, हमारे चेयरमैन एक ही एमएलए संयुक्त मोर्चा के हैं, नौशाद सिद्दीकी, जो विधानसभा में अकेले नाक में दम करके रखते हैं। इससे बड़ी खुशखबरी की कोई बात नहीं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है, हम लोग जैसे की जरूरत है। आज यूथ को आगे आना पड़ेगा, देश को आगे आने पड़ेगा। और बहुत लोग हैं जो